बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शाहबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। 14 मई 2025 बुध के दिन का आगाज हो चुका है। नरेंद्र मोदी की जानिब से वॉर मॉन्गरिंग अभी भी जारी है। नरेंद्र मोदी की जानिब से बढ़के और मुख्तलिफ दावे अभी भी जारी हैं। लेकिन इस सब के अंदर एक तरफ तो अब इंटेलिजेंस जराए जो हैं उन्होंने अब तक की सबसे खौफनाक तफसीलात जारी की हैं और भारतीय हमले की तैयारियां जो एक मरतबा फिर भारत शुरू कर चुका है, इस हवाले से मेरे पास कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं। तो वहीं दूसरी जानिब ट्रंप ने सऊदिया में खड़े होकर मोदी को मुखातिब करके जो बातें कही हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और मोदी सरकार का जो आखिरी वहम है वो भी दूर हो चुका है। इस सब के अंदर सऊदिया का किरदार भी बहुत अहम है और जारी बात है कि एक जानिब तो डोनाल्ड ट्रंप का तारीख साज दौरा सऊदी अरब जारी है। इस दौरे के दौरान बहुत बड़ी इंटरनेशनल डेवलपमेंट सामने आ रही है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने एक मरतबा फिर पाकिस्तान और भारत के सीज फायर का जिक्र किया है और किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप की गुफ्तगू एक जानिब तो नरेंद्र मोदी और भारत की बीजेपी सरकार और उनके गोदी मीडिया के नैरेटिव की नफी है, उनका जो बयानिया है उसे उड़ा के रखती है ट्रंप की ये गुफ्तगू। तो वहीं दूसरी जानिब इसमें मोदी के लिए मैसेज भी है, क्योंकि मैं आपको ये बताऊं कि कल रात भारतीय मीडिया को पहले ये कहा गया कि आप खबरें चलाएं कि पाकिस्तान के ड्रोन भारत की फजा में हैं। उसके बाद भारत ने अपनी मुख्तलिफ फ्लाइट्स भी मुअत्तल की, लेकिन अचानक 4-5 घंटे बाद रात के पिछले पहर बल्कि आखिरी पहर भारत की फौज जो है उसने स्टेटमेंट जारी की कि ऐसा कुछ नहीं है। दरअसल अमेरिका के पास इंटेलिजेंस पहुंच चुकी है कि भारत इस वक्त शरारत करना चाह रहा है और भारत जो है वो एक प्रीटेक्स्ट के तौर पर एक बुनियाद बनाना चाह रहा है और ये सब कुछ इनका फॉल्स फ्लैग है। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप ने आज दबे अल्फाज में नरेंद्र मोदी जो है उसे भी बहुत वाजे और दो टोक मैसेज दिया है। मैं डोनाल्ड ट्रंप की गुफ्तगू, और याद रखिएगा ये इंतहाई इंपॉर्टेंट, सऊदी यूएस इन्वेस्टमेंट फोरम के अंदर मोहम्मद बिन सलमान की मौजूदगी में, इसमें अरब फैक्टर जो है उसे भी हम डिस्कस किए बगैर आगे बढ़ नहीं सकते, क्योंकि ये जो पूरा सीज फायर का मामला बना है इसके अंदर अमेरिका के अलावा पाकिस्तान के दोस्त ममालिक तुर्किया, चीन और सऊदी अरब ये शामिल थे। और सऊदी अरब के जो वजीर खारजा हैं वो पहले पाकिस्तान आए, फिर भारत गए, फिर पाकिस्तान आए, फिर भारत गए और उन्होंने बैक एंड फोर्थ जो मुलाकातें की वो बहुत इंपॉर्टेंट थी और उन्होंने भी एक बड़ा अहम तरीन किरदार अदा किया। लेकिन इस सब के अंदर एक चीज याद रखिएगा कि सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान जो है उन्होंने एक बात कही थी पाकिस्तान के जब वो दौरे पर आए थे कि मुझे सऊदिया में पाकिस्तान का सफीर समझिएगा। और इस जंग के बाद अब मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान का जो मकाम मर्तबा है अरब ममालिक में, आलम इस्लाम में, वो जिस कदर एलिवेट हुआ है आप उसका अंदाजा भी नहीं कर सकते। ये तो एक मार्का हुआ ना, ये तो एक फुल फ्लैज जंग हुई और इस जंग के अंदर पाकिस्तान फातेह बनकर उभरा। साउथ एशिया के अंदर भारत की हेजमनी टूटी, पाकिस्तान जो है वो एक आलमी ताकत और रीजनल पावर बनकर उभरा और आलम इस्लाम ने हालिया दिहाइयों में कोई जंग नहीं जीती और ये पहली जंग है जो आलम इस्लाम ने भी जीती। तो सऊदिया का किरदार भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब ये याद रखिएगा कि एक ऐसे मौके पर जब ये खतरात मंडला रहे हैं कि जंग दोबारा हो सकती है, नरेंद्र मोदी जो है वो तैयारियां कर रहा है। बाय द वे मैं आपको अगर ये बताऊं कि इस वक्त पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज के पास जो रिपोर्ट है, तो मेरा औकाब जो है वो कुछ खबरें लेकर आया है और भारत जो है इस वक्त पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज को ये खबर मिली है और हमारे पास इसके हवाले से क्रेडिबल एविडेंस भी है कि भारत फिर से पाकिस्तान पर हमले की तैयारी में मसरूफ है। और भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी जो है उसने अपनी फौज को अलर्ट रहने के अहकामात भी जारी कर दिए हैं। अब ये एक बहुत बड़ी खबर है। जारी बात है अगर आपको लगता है कि पाकिस्तान तैयार नहीं है तो ये आपकी खाम ख्याली है। अच्छा, इससे पहले सरप्राइज जो है वो तैयब एर्दोआन ने दिया। तैयब एर्दोआन जो है उन्होंने दो टोक अंदाज में जो सरप्राइज दिया वो इंटरेस्टिंग था, क्योंकि उन्होंने ये कह दिया कि हम अच्छे और बुरे वक्त यानी हर तरह के वक्त में हम पाकिस्तान के साथ खड़े थे, हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं और हम पाकिस्तान के साथ खड़े रहेंगे। और अब डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक स्टेटमेंट, जारी बात है डोनाल्ड ट्रंप का बयानिया यह है कि उसने ट्रेड को भी एक टूल के तौर पर इस्तेमाल किया। उसने इस सब के अंदर प्रेशर बिल्ड किया दोनों ममालिक के ऊपर कि वरना मैं ट्रेड रोक दूंगा, ये सुलह आपको करनी पड़ेगी। और इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया, इकोनॉमिस्ट जो है वो ये बात कर रहा है कि मोदी सरकार जो है वो इस सीज फायर से अनॉयड है। वो नहीं चाहते थे कि ये सीज फायर हो, लेकिन उन्हें करना पड़ रहा है, इसका मतलब है डंडा चला है। अब नरेंद्र मोदी ने बिटवीन द लाइंस दो बातें की। एक तो भारत कहता है हमने पाकिस्तान के साथ बैठना नहीं, सिर्फ डीजीएमओ के सतह पर राब्ता होगा। ट्रंप ने कहा है कि जी आप, हम एक डिनर पे इन दोनों को बुलाते हैं, इनके साथ एक अच्छा सा खाना खाते हैं और इनके मामला ठीक कराते हैं, क्योंकि ट्रंप कश्मीर के मामले को इंटरनेशनलाइज कर चुका है। भारत उसे बायलेटरल कहता रहा और अब
370 آرٹیکل جو اس نے ریووک کیا اس کے بعد اسے انٹرنل کہتا رہا معاملہ، لیکن یہ ایک انٹرنیشنلی ریکگنائز ڈسپیوٹ ہے، اور ٹرمپ نے اس کے اوپر جو ٹویٹ کیا ہے وہ بھارت کی فورن پالیسی پر سرجیکل سٹرائک یا بھارت کی فورن پالیسی کے اوپر، بھارت کی سفارتکاری کے اوپر وہ ایک نیوکلیئر اٹیک تھا، اگر آپ اسے یہ کہیں۔ اب ذرا ٹرمپ کی گفتگو سنیں، اس میں بٹوین دا لائنز اس نے ایک دو باتیں کی ہیں، انہیں ہم پھر بعد میں انالائز کرتے ہیں۔ آپ پہلے ٹرمپ کی گفتگو سنیں۔ Just days ago, my administration successfully brokered a historic ceasefire to stop the escalating violence between India and Pakistan, and I used trade to a large extent to do it. I said, fellas, come on, let's make a deal. Let's do some trading. Let's not trade nuclear missiles. Let's trade the things that you make so beautifully. And they both have very powerful leaders, very strong leaders, good leaders, smart leaders. And it all stopped. Hopefully it'll remain that way, but it all stopped. I was very proud of Marco Rubio and all of the people that worked so hard. Marco, stand up. What a great job you did on that. Thank you, J.D. Vance, Marco. The whole group worked with you, but it was a great job. And I think they're actually getting along. Maybe we can even get them together a little bit, Marco, where they go out and have a nice dinner together. Wouldn't that be nice? But we've come a long way, and it could be, millions of people could have died from that conflict that started off small and was getting bigger and bigger and bigger by the day. جی آپ نے یہ گفتگو سنی، اس میں ایک تو ٹرمپ نے مارکو روبیو جو سیکرٹری آف دا اسٹیٹ ہے انہیں کہا کھڑے ہوئے ہیں اور آپ کی میں تعریف کرتا ہوں، آپ نے بڑا بہترین کام کیا۔ محمد بن سلمان کی تالیاں جو ہیں وہ اس کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں، اور ایک جو اسمائل ہے مانی خیز وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ محمد بن سلمان جو ہیں انہوں نے بھی اس کے اندر ایک بہت بڑا کردار ادا کیا۔ اب اس ساری کی ساری صورتحال میں مودی سرکار جو ایک ایسے موقع کے اوپر جب وہ سیز فائر کی آڑ میں کچھ نہ کچھ بڑا بھی کرنے جا رہے ہیں، وارداتیں بھی ڈالنے کی ان سے ہمیں امید ہے کہ وہ کریں گے ایسا، اس سب کے اندر جو اہم ترین چیز ہے وہ یہ ہے کہ ٹرمپ نے ایک جملہ کہا، اس نے کہا کہ ہم نے تاریخی سیز فائر کروایا بھارت اور پاکستان کے درمیان، اینڈ ہوپ فلی اٹ ول ریمین دیٹ وے۔ اب بٹوین دا لائنز نریندر مودی کو یہ میسج ہے ڈونلڈ ٹرمپ کا، کیونکہ پاکستان تو اس طرح کے ایڈونچرزم کی طرف جا ہی نہیں رہا۔ دیکھیں جنگ ہوئی، ایک سائیڈ جیت گئی، وہ تو اس سے آگے نکل گئی نا، دوسری سائیڈ کو ہوتا ہے کہ ابھی بھی میں اس لاس کے اندر سے کوئی وکٹری نکالوں، اپنی عزت بچاؤں، اپنی فیس سیونگ کروں۔ تو اب یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ نے میسج دیا ہے ہوپ فلی اٹ ول ریمین دا سیم، کہ یعنی جو سیز فائر ہوا ہے میں امید کر رہا ہوں، اور امریکی صدر کی امید جو ہے وہ ایک کلیئر میسج ہے کہ آپ نے کوئی ایڈونچر نہیں کرنا، اور ہمارے پاس اس حوالے سے کریڈیبل انفارمیشن ہے کہ امریکہ کو آپ پاگل تو بنا نہیں سکتے، سی آئی اے کو کیا نہیں پتا خطے کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ تو یہ جو بھارت شرارتیں کر رہا تھا نا کہ ہماری ٹیریٹری میں پاکستان کے ڈرون آ گئے، ایئر سپیس بند کرو، بلیک آؤٹ کرو، انہوں نے کہا بندے بن جاؤ، ہمیں سب پتہ ہے، تم لوگ یہ بنیاد بنا رہے ہو۔ اور اب ٹرمپ جو ہے، یہ چیز یاد رکھیے گا، یہ ٹرمپ کی عزت کا مسئلہ ہے۔ ٹرمپ نے سیز فائر کرایا، کوئی سیز فائر وائلیشن کرے گا، ٹرمپ اپنی سی وی مضبوط کر رہا ہے، ٹرمپ جو ہے وہ نوبیل پیس پرائز جو ہے اس کی طرف بڑھ رہا ہے، اور وہ اس ایشو کو بھی کہ میں نے ایک نیوکلیئر وار جو ہے رکوائی ہے۔ تو آپ اب سوچ سکتے ہیں کہ اچھا مودی کے اوپر اس وقت پریشر ہے، اور مودی اس پریشر کے اندر اپنی پالیٹکس بچائے، پالیٹکس نہیں بچاتا تو پھر ویسے ہی وہ تباہ ہو جائے گی بی جے پی، پالیٹکس بچاتا ہے تو امریکہ کا ڈنڈا۔ دیٹ از دی ریزن دا اکانومسٹ، عالمی موقر جریدہ، اس نے ناظرین کرام ایک سٹوری کی، اس نے پورا انالیسس کیا کہ انڈیا جو ہے وہ مرتا کیا نہ کرتا مجبوراً بالکل بیزاری کے ساتھ اس سیز فائر میں اترا ہے، یعنی بھارت جو ہے وہ اس سب کے اندر ناکام ہوا ہے، اور بھارت یہ سیز فائر بھی نہیں چاہ رہا تھا، کیونکہ obviously ہر ملک کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ لاسٹ بڑی سٹرائک ان کی ہو، پوری دنیا پاکستان کو فتح یاب کہہ رہی ہے، پاکستان کو تو اب اس میں اترنے کی ضرورت نہیں ہے، دوبارہ رنگ میں اترنے کی خواہش اسی کی ہوتی ہے جو ہارا ہوتا ہے، جو چیمپئن ہوتا ہے اسے چیلنج کیا جاتا ہے۔ تو پاکستان اب اس ریجن کے اندر ایک چیمپئن بن کر ابھرا ہے، اور بھارت جو ہے، بھارت کی بھی شکست ہے یہ، اور ایک طرح سے ان دا گریٹر رن آپ دیکھیں تو اور بھی بہت سے پلیئرز ہیں جو اس ریجن کے اندر اپنا انفلوئنس بڑھانا چاہتے تھے، لیکن انہوں نے منہ کی کھائی ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے، اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔